पूज्यपाठ शिशु वर्धन आज आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, कर्मी मंडली, गुरुघाता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक एवं इष्टभूति डेट को लक्ष्य करी प्रत्येक मास सत्संग सत्संग रे जो माने उपस्थित अछंती एवं जो माने उपस्थित हो पारि नाहंती समस्त पंचमहाजीवन इष्टीभूत हो, समस्ते शांति स्वस्थ रामय जीवन यापन करतु या ही परम पिता निकट प्रार्थना। ये बसी परिप्रेक्षी रे गोटे कथा मन पड़े जे आमे सत्संग करुचे, भजन कीर्तन जाजन सब होउची, किंतु आचरण रे जेते पर्यंत आमे करिवा नै, निजे प्रैक्टिकली आचरण माने मु करिवि मु पाइबि, मो पुओ करिवो मो पुओ पाइबो, मो स्त्री करिवो मो स्त्री पाइबो, मो छुआ माने झियो पाइबो करिवो सी पाइबो। केही काहारी को कोनोसी जिनिसटा जोटा जो मोर आचरणटा काहारी को केही बांटी दे पारे ना। धर्मटा को जे मो एठी रखि देछि तू नै जा, नै गले तोर अधिका हे जिवो, से जिनिसटा एटा नुहे। धर्मटा डेंगीबा, नाचिबा, कुदिबा, गाइबा एटा गुटे ऊर्ध्वमुखी करे। ऊर्ध्वमुखी माने जे हमकु गुटे उत्साह दिए किछि क्षण पई, किंतु परिवार जीवन को जिते आम चली जाऊ आम आचरण तो से जे को से तो किसी बेनिफिट हुए ना, किसी लाभ हुए ना। तेणु एटा को आम प्रैक्टिस करवा दरकार। प्रत्येक दिन ए आचरणटा को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा दरकार। जोटा ठाकुर कहते ताकू आम करवा दरकार। यही करवा भितर दे धीरे 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 आमर परिवर्तन हुए। जेते पर्यंत आम से ठाकुर को परीक्षा कर समय थिला, सेते बहुत भक्त थिले, जैसे किशोरी मोहन, अनंत महाराज एमती बहुत थिले, अतुल दा थिले, पंचानंद दा थिले, सब परीक्षा करिसंती। जीवन तो परीक्षा करितिबा लोक आज पर्यंत भी बंची छंती। बहुत सप्रति ऋतिक दादा माने अछंती जो माने ठाकुरଙ୍କ सहित लीला करिसंती। वेस्ट बेंगल अछंती, ओडिसा रे अछंती, बहुत जगह रे अछंती। तो एमाने से माने परीक्षा करथिले। से समयटा परीक्षार जुग चली गला। परम पूज्य पाद शिशु बड़दा आसिले, आचरण करिकिना देखेले। ठाकुर जहाँ जहाँ बाणी देइथिले ताकू पूर्ण मात्रा रे से जीवन चरित्र रे करिकिना देखेदेले। करिले कोन मिलिबो तार तद्रूप आमे आचार्य परिवार रे आमे देखि पारुछे। पुणी जेते बेले दादा आसिले केंद्र मंदिर बिहार को संगठित कले एवं दीक्षार प्रचलन प्रबल मात्रा रे कले। कहले समय वर्तमान आ नाही, वर्तमान दीक्षार आवश्यकता रहिछि। केते रु केते मनिष बंचै परिबा। आ वर्तमान एभली आचार्य देव आछथि प्लावन छुटिछि। जेते जगह उत्सव होची हजार हजार लक्ष लक्ष लोक कहीं आसुचंती। आसवारटा आवश्यकता भी रही। एवं जेते अबिंदा आसबे सेते तो खाली ठाकुर ठाकुर हेबे, किंतु आचरण केते जन करिवे एइटा होची सबुठार बड़ प्रश्न। तेणु आमको चेष्टा करिया पई पड़िबो। जेते पर्यंत आमे चेष्टा करिबा नै सेते पर्यंत आमे किछि करिबा नै। तेणु एइ जो समस्त को नेइकरी आमे चेष्टा करिबा, आचरण करो। स्वामी स्त्री भल पाइबा, पिता पुत्र भल पाइबा, शाशु बहु को भल पाइबा एवं ए परिवार को भल संतान केमिति आसीबो शास्त्र रे अछि, पुराण रे अछि, ठाकुर सरल भाव रे दैछन्ती केमिति आसीबो। विवाह संस्कार आरंभ करिकि चाकरी जीवन पर्यंत आम जहाँ जहाँ करणीय जेते पर्यंत आमे प्रैक्टिकल करबा नै आम जीवन चरित्र रे, ताहाले आम घरे दुख आसीबो ही आसीबो 100%। आमे जदि सस्तैनी सदाचार को पालन न करिबा दुख आसीबो ही आसीबो, कहीं अटकई पारे नहीं। से ठाकुर पंचनीति देले, 3टा नीति पालन कले किसी बेनिफिट हुए ना, खाली ताको सहित संजोग हेले ए जीवनटा। किंतु जदि चरित्रर परिवर्तन दरकार, सस्तैनी एवं सदाचार दरकार। जेते पर्यंत सस्तैनी सदाचार रे आमे पालन ठीक ठीक करूना किछि भी हबो नै। तेणु खाली गोटे छोट कथा कहि गप कहि ठाकुरंकर जीवंत कथा कहबी। कहीं सत्संग जगत को बहुत चोर बदमाश डकायत चरित्रहीन बहुत प्रकार लोक आछन्ती। ठाकुर ताको इग्नोर करि नाहंती। एइटा को लक्ष्य करिकना गोटे सुंदर कथाटी आमे जानिछु। दुर्गानाथ सरकार, दुर्गानाथ सानियाल अलगा, दुर्गानाथ सरकार अलगा। दुर्गानाथ सरकार को घर होची कलिकता। जेते बेले दुर्गानाथ सरकार से बहुत मद्यप थिले, से सब दिन मद खाती, मद खाइते किंतु दीक्षा नै थिले। तो दिने मार्केट रे से सुनिले ठाकुरंकर विरोध रे बहुत कथा, विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार ये सब आलोचना करती शुणिले। मु एही कथा गुडा को ठाकुर को जणैबी। ठाकुर तो अंतर्यामी हेई थाई पारंती, ठाकुर जानि थाई पारंती, किंतु ठाकुर को मु एही कथाटा केमिति जणैबी। से चिंता कले जदि मु मद न खाई ताने ठाकुर को तो कहि पारिबी नि। एगो सब खराब कथा गुडा को जो आलोचना होची मार्केट रे ठाकुर को विषय रे, तेणु टिके आज मद पीकरी जीबी आ ठाकुर को कहबी। से दिन से मद पीछन्ति, प्रबल मद पीछन्ति, जाइकिना ठाकुर को कहबे जे आपन विषय रे निंदा सब गा होची। जेतेबे ठाकुर को पाखु पहुंची छन्ति, आंगुली देखि करी कहबे जेमति ठाकुर को कहछन्ति, तांको देह ऊपर पूरा बांती करि पकैछन्ति। सब मद जो खाइतिले सब ठाकुर को शरीर ऊपर बांती करछन्ति। ठाकुर को शरीरटा पूरा भिजी गला।
ଠାକୁର କେତେ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ସେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା, ପିଟିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଏ ଥାମ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କହିଲେ ତାକୁ ପିଟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୋ ଶରୀର ସାରା ହେଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ହଉଛି। ପୁଣି ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କୁ ଯେ ତୁ କାଲି ମଦ ପିଇକରି ଆସିବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ତୁ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, କହିଲେ ଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଲୀଳା। ଯାହା ବି ହଉ ତା ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କାଲି ମତେ ଭୋର ଉଠେଇଦେବୁ, କହିଲେ କାହିଁକି, କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଜି କଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ପୁରା ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ପିଟିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ, ଠାକୁର ଅଟକେଇଲେ ବୋଲିକିନା ପୁଣି କାଲି ସେଇଠିକୁ ଯିବ। ଆରେ ଠାକୁର ତ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଥୋଡ଼ି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ମତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପିଟନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କି ଯାଉଛି, ଠାକୁର ତ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯାହା ବି ହଉ ତାର ଦିନ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇକିନା ଆଉ ସେଦିନ ମଦ ପିଇବେନି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, କାଲି ତ ବାନ୍ତି କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ପୁଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କାଲି ତୁ ମଦ ପିଇ ଆସୁ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରୁ, ମୁଁ ଆଉ ବାନ୍ତି କରିବିନି। ତେଣୁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସିଏ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କଲିକତାର ଖଲିଟକି ବାଗାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଣିକ ତାଲା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କଲିଂ ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ମା ଜଣକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଇ କାଲି ତମେ ଆସିଥିଲ ନା, କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କହିଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲ ନା, କହିଲେ ହଁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି, ପଳା ଏଠୁ ପଳା, ଏମିତି ଖେଦି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖେଦୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ, ତ ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଖେଦି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖା କରିକିରି ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଏତେ ଗାଳି ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ମାଡ଼ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ତାର ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମୁଁ ଯିବିନି। କହିଲେ ଠାକୁର ସକାଳୁ ହାବଡ଼ା ପଳେଇଲେଣି, ସେଠୁ ଟ୍ରେନ ଧରିକିରି ଦେଓଘର ପଳେଇବେ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ମୋଟେ କଲେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା, ସିଧା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିକିନା ପୁରା ହାवड़ा ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାवड़ा ଷ୍ଟେସନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ। ଠାକୁର ସେଠୁ ଦୂରରୁ ଯେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ତ ମତେ ଖୋଜୁଛି। ଠାକୁର ପାଟି କଲେ ଏ ଦୁର୍ଗା ଦା ଏখানে ଆସ, ଏখানে ଆସ। ଯେମିତି ହାତଟା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଠାକୁର ହାତଟା ପୁରା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାନାଥ ହାତଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡେ। ଠାକୁର ସିଧା ଟାଣି ଆଣିକିରି ବଗି ଭିତରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ବସେଇକିନା ତ କେତେ ମଣିଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ଗେଲ କଲେ, ତ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ବସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ଗଲେ ଦେଓଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ଆନ୍ଦର ବଜାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆନ୍ଦ ବଜାର ଖାଉ ଖାଉ ରହିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ। ରହୁ 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 ତାଙ୍କର ସହପ୍ରତି ରୀତିକର ପାଞ୍ଜା ବି ମିଳିଗଲା, ଜଣେ କର୍ମୀ ହେଇଗଲେ। କର୍ମୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚଳନ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମଦ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଲେ, କର୍ମୀ ହେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗଲେ, ଯାଜନ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ କାମ କରି ପକେଇଲେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କାହାରିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଦ ଖାଇବିନି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, ମୁଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ କିଏ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନାହିଁ, ଲୀଳାର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେପ ଠାକୁର ଲୀଳା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା କରୁଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇଗୁଡାକ ଆଚରଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେପ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଠାକୁର। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଚାଲନ୍ତୁ। ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ କଟିଯିବ ସେଇଦିନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।